हेलो पिला माने आज आम आमर जो फॉलोअप लेसन रही द ओलंपिक चैंपियन एंड द डक्स ओलंपिक चैंपियन एवं बतक माने तो यार SCV2 आज आम डिस्कसन करवा। तो प्रीवियस क्लास रे आम SCV1 डिस्कसन कर देथिले। तो आम देखुले बॉबी पियर्स जे कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी ठारे जन्मग्रहण करथिले एवं मात्र 5 वर्ष बयस से तांकर नौका चालन अभ्यास करथिले एवं 6 वर्ष बयस प्रथम प्रतियोगिता विजयी हेले जोटा कि प्रतिपक्ष माने प्राय 14 वर्ष थिले एवं तापर परे तो ये सर जाता आम SCV1 एवं तापर आम आज SCV2 डिस्कसन करवा। तो ठीक अच्छे तो देखी नवा कौन रही SCV2 सेकेंड पैराग्राफ SCV2 ये भूल 1 लिखाई SCV2 by the time he was 20 Bobby was the schooling champion of Australia. The following year 1928 he went to Amsterdam to compete in the Olympic Games. In the finals he competed against Ken Myers of America. From the start of the race, Bobby was in the lead. At the halfway stage, he was still leading and very much ahead of Myers. It seemed that Bobby would easily win. देखने बा कौन है हार्डवर्क 20 तो स्कूलिंग एकक चालक विशिष्ट नौका चैंपियन ला विश्व विजेता फॉलोइंग ईयर तापर वर्ष आमस्टरडाम तो स्थानर नाम कम्पिट प्रतियोगिता ओलंपिक गेम्स जानिच फाइनाल्स शेष मैच कम्पिटेड प्रतियोगिता कले एग्नेस्ट विपक्ष स्टार्ट आरंभ रेस प्रतियोगिता लीड आगरे हाल्फवे अधा बाट लीडिंग सेमती आगरे आहेड सम्मुखरे सीम्ड प्रतीत होउथिला इजिली सहजरे विन हैला विजय। ठीक अच्छे बाय द टाइम ही वाज 20 बाय द टाइम तो समय सहित ही वाज 20 से जाई 20 वर्ष पदार्पण कले। बॉबी वाज द स्कूलिंग चैंपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो बॉबी तापरे ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग चैंपियन बनीगले। द फॉलोइंग ईयर तो यहाँ वर्ष जोटा कि 1928 ही वेंट टू आमस्टरडाम टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स तो 1928 मसीह से आमस्टरडाम गले ओलंपिक गेम्स प्रतियोगिता करने इन द फाइनाल्स एवं से प्रतियोगितार शेष मैच रे ही कम्पीटेड एग्नेस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका तो ही कम्पीटेड से प्रतियोगिता करथिले एग्नेस्ट केन मायर्स ऑफ अमेरिका तो अमेरिकार केन मायर्स विपक्ष से फाइनल मैच रे प्रतियोगिता करथिले। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस तो प्रतियोगिता आरंभ बॉबी वाज इन द लीड बॉबी पूरा आगर थिले। आर द हाल्फवे स्टेज एवं अधा बाट पर्यंत मध्य ही वाज स्टिल लीडिंग से सेमती आगे रोते एंड वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स एवं केन मायर्स ठारू बा प्रतिपक्ष ठारू से वेरी मच अहेड बहुत आगे रोते। ठीक अच्छे इट इज सीम्ड दैट यह प्रतीत होता जे यह देखा जाउथिला जे बॉबी वुड इजिली विन बॉबी सहजरे को जीतीजे बोली। ठीक अच्छे तो प्रथम से आगर थिले अधा बाट पर्यंत आगर थिले तो लगुला तो जेहेतु केन मायन ठारू से बहुत आगे अच्छा तेणु से खूब सहजरे मैच जीतीजे बोली लगुला। तो ठीक अच्छे देखा कौन रही नेक्स्ट पैराग्राफटी देन सडनली समथिंग हैपेंड बॉबी हार्ड ए शाउट फ्रॉम द बैंक एंड ए लुक्ड ओवर हिज शोल्डर ही सॉ ए डॉग एंड हर डॉकलिंग्स swimming across the canal. They were swimming into the course of his boat and the boat was going to run into them. The poor birds had no idea
that they were in the middle of an Olympic race. Suddenly, हठात something କିଛି happened घटिला. Heard here भी to heard ଶୁଣିଲେ. Shout ଚିତ୍କାର. Bank କୂଳରୁ. Looked ଚାହିଁଲେ. Soldier କାନ୍ଧ. Duck ବତକ. Ducklings ବତକ ଛୁଆ. Swimming ପହଁରିବା. Across ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ. Swimming ପହଁରିବା. Course ମାର୍ଗ. Them ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ. Forwards ନିରୀହ ଚଢ଼େଇ. Idea ଧାରଣା. Middle ମଝି. Olympic race ଜାଣିଛ Olympic ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତ ଠିକ୍ ଅଛି. Then suddenly something happened. Then ତାପରେ suddenly ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଲା. Bobby had a shout. ବବି ଶୁଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର. From the bank ସେଇ କୂଳ ଆଡ଼ରୁ. ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ. And looked over his shoulder ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧକୁ ଉଠାଇକି ସେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ସେ ଚିତ୍କାର ବୋଲି. He saw ସେ ଦେଖିଲେ a duck and her ducklings ଗୋଟିଏ ବତକ ଏବଂ ତା'ର ଛୁଆମାନେ swimming across the canal ତ କେନାଲରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି. ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି. They were swimming into the course. They were swimming ସେମାନେ ପହଁରୁଥିଲେ into the course ସେଇ ମାର୍ଗ ଭିତରକୁ. Of his boat ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ଚାଳନ ହେଉଥିବା ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ସେ ପହଁରି ଆସୁଥିଲେ. And the boat was going to run into them ଏବଂ ବୋଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ going to run ଚାଲୁଥିଲା into them ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବା ସେଇମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ବୋଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚାଳିତ ହେଉଥିଲା. The poor birds had no idea ସେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା. That they were in the middle of an Olympic race ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଝିରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା. ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ସରିଯାଇଛି ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫଟି. ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫଟି. Immediately Bobby slowed his boat down. Myers was catching him very fast. The people on the shore were shouting as if they were mad. But Bobby waited patiently until all the ducklings were out of harm's way. Then he picked up speed again and went to win the race easily. तो immediately तत्क्षणात slowed ଧିମେଇ ଦେବା ଧୀର କରିଦେବା. କ୍ୟାଚିଂ ଧରିବା. ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ. ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନେ. ଶୋର୍ ଉପକୂଳ. ସାଉଟିଂ ଚିତ୍କାର କରିବା. ମ୍ୟାଡ୍ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ. ୱେଟେଡ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲେ. ପେସେଣ୍ଟଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ. ଅନ୍ଟିଲ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ଡକ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ବତକ ଛୁଆମାନେ. ପିକ୍ଡ ଅଫ୍ ଉଠାଇବା. ସ୍ପିଡ୍ ଗତି. ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ. ୱିନ୍ ବିଜୟ. ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା. ଇଜିଲି ସହଜରେ. ତ ଠିକ୍ ଅଛି. ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବବି ସ୍ଲୋଡ୍ ହିଜ୍ ବୋଟ୍ ଡାଉନ୍. ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବବି କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ଲୋଡ୍ ହିଜ୍ ବୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ର ଗତିକୁ ଧିମେଇ ଦେଲେ. ମାୟର୍ସ ୱାଜ୍ କ୍ୟାଚିଂ ହିମ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ. ମାୟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋଟ୍ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ. ଦ ପିପୁଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଶୋର୍ ୱେଆର୍ ସାଉଟିଂ. ଦ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନେ. ଅନ୍ ଦ ଶୋର୍ ସେ ଉପକୂଳରେ ବା କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ. ୱେଆର୍ ସାଉଟିଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ. ଆଜିଫ୍ ଯେପରିକି ଦେ ୱେଆର୍ ମ୍ୟାଡ୍ ସେମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି. ସେମାନେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ରଳି କରୁଥିଲେ. ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ. ବଟ୍ ବବି ୱେଟେଡ୍ ପେସେଣ୍ଟଲି. କିନ୍ତୁ ବବି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ. ଅନ୍ଟିଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ଡକ୍ଲିଙ୍ଗସ୍. ଅନ୍ଟିଲ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ ଦ ଡକ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ସମସ୍ତ ବତକ ଛୁଆମାନେ. ୱେଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ମସ୍ ୱେ. ୱେଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ମସ୍ ୱେ ସେଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗରୁ ନ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ. ଦେନ୍ ହି ପିକ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏଗାନ୍. ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼କୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବା ଗତିକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପିକ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଗାନ୍ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ାଇଲେ ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ. ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ରେସ୍ ଇଜିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସହଜରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ବା ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ଏବଂ
बोट चालना करने लगे। तो ठीक अच्छे देखा कौन रही नेक्स्ट पैराग्राफ टी ऑफ ऑल द ओलंपिक हीरोज इट वाज ही who won everybody's heart. A Dutch newspaper wrote, he won the goodwill of the children of Amsterdam. His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the incident of the dogs. Bobby is that kind of a bloke, they said. From the age of 6, Bobby Pierce competed in races for 33 years and retired from sports in 1945. How many of these races do you think he lost? Not a single race. देखा कौन हार्डवर्क हिरोज नायक ओन जितिले एव्रीबडी प्रत्येकंकर हार्ट लाइट हृदय को डच न्यूज़पेपर तो डचर खबर कागज रोट लिखिथिला ओन जितिबा गुडविल शुभेच्छा चिल्ड्रेन पिला माने फ्रेंड्स बंधु माने तो टीम तांका दल सरप्राइज आश्चर्य हेबा इंसिडेंट घटना काइंड ब्लॉक दयालु लोक कम्पिटेड प्रतियोगिता करथिले रिटायर्ड अवसर नेले स्पोर्ट्स खेलरू थिंक भाविबा सिंगल रेस गोटे प्रतियोगिता ठीक अच्छे अब ऑल द ओलंपिक हीरोज समस्त ओलंपिक नायक मानक मध्य इट वाज ही यह थिला सी हु ओन एवरीबॉडीज हार्ट जे कि प्रत्येक हृदय जीति जाते प्रत्येक हृदय से जीति पारिथिले। ए डच न्यूज़पेपर रोट गोटे डच खबर कागज लिखिथिला कि ही ओन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ आमस्टरडाम ही ओन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ आमस्टरडाम अर्थात से जीतिगले द गुडविल शुभेच्छा ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ आमस्टरडाम तो आमस्टरडाम पिलामानकर शुभेच्छा को से जीतिगले बोली गोटे डच खबर कागज लिखिथिला। हिज फ्रेंड्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम तो ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम रे बा ओलंपिक दल रे थिबा तांकर बंधु माने वी आर नॉट सरप्राइज्ड से आदौ भी आश्चर्य होई नथिले बाय द इंसिडेंट ये घटना द्वारा ऑफ द डॉग्स अथवा ये डॉग रो घटना को नहीं बा ये बत्तख घटना को नहीं से माने आदौ आश्चर्य होई नथिले कारण से जानी जे बॉबी इज दैट काइंड ऑफ ब्लॉक दे सेड से माने कहिले कि आमे जानिछु बॉबी होउछि यही प्रकार गोटे दयालु लोक बोली तेणु आम जानिछु तो ये आश्चर्य हबार किछि नहीं। फ्रॉम द एज ऑफ 6 तो मात्र से 6 वर्ष बयस बॉबी पियर्स कम्पिटेड इन रेसेस बॉबी पियर्स प्रतियोगिता भाग ने फॉर 33 इयर्स एंड रिटायर्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स इन 1945 और से खेलू 1945 मसीह अवसर ग्रहण कले। हाउ मेनी ऑफ दीज रेसेस डू यू थिंक ही लॉस्ट तो हाउ मेनी दीज रेसेस तो यही प्रतियोगिता मान भर केतोटी तुम भावुच ही लॉस्ट हारी थे तो तुम भावुच से एत वर्ष कैरियर भितर केतोटी मैच हारी थे। नॉट ए सिंगल रेस गोटे हेले भी नुहे अर्थात तांको जीवनर 33 वर्ष कैरियर मध्य से गोटे भी मैच हारी नथिले बोली लिखाई ठीक अच्छे। ये सर जाए तुम ये विषयटी हम देखी ना यार कौन रही आक्टिविटीज गुड़ाक एक नंबर रही एट व्हाट एज डिड बॉबी बिकम द स्कूलिंग चैंपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्यों बयस बॉबी पियर्स जे कि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन हो गले स्कूलिंग चैंपियन हो गले। एट द एज ऑफ 20 बॉबी वाज द स्कूलिंग चैंपियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया मात्र 20 वर्ष बयस से ऑस्ट्रेलिया स्कूलिंग चैंपियन हो गले। इन व्हिच ईयर did he started compete in the Olympics? He started to compete in the Olympics in 1928 1928 मसीह से ओलंपिक रे खेलिया आरंभ कले। नंबर 3 रही हु डिड ही कम्पीट एगेंस्ट द फाइनल ही कम्पीटेड एगेंस्ट केन मेयर्स ऑफ अमेरिका इन द फाइनल्स तो फाइनल रे फाइनल आड करदेव तो फाइनल रे बॉबी केन मेयर सहित प्रतियोगिता करथिले। नंबर 4 रही हु वाज इन द लीड तो बॉबी वाज इन द लीड फ्रॉम द फर्स्ट प्रथम बॉबी ही आगर थिले। 5 नंबर रही व्हाट डिड बॉबी सी बॉबी सॉ ए डॉग एंड हर डॉकलिंग्स
ସୁଇମିଂ ଆକ୍ରସ୍ ଦ କେନାଲ, ତ କେନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବତକ ଏବଂ ତାର ଛୁଆମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବବି ଦେଖିଲେ। ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ରହିଛି ଇଫ୍ ବବି had not stopped what would have happened, ଯଦି ବବି ଅଟକି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଇଫ୍ ବବି had not stopped the duck and her ducklings would have died, ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା। Did he wait for some time to let the ducks pass? Yes, he waited for some time to let the ducks pass. ବତକ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ନମ୍ବର 8 ରହିଛି। Did Bobby win the race in spite of the delay? ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିଲେ କି? Yes, ହଁ, Bobby won the race in spite of the delay. ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବବି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଜିତିଲେ। ନମ୍ବର 9 ରହିଛି। Why did he win everybody's heart for winning the race or for waiting to let the ducks pass? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜିତିବାରୁ ନା ବତକମାନଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରୁ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ଜିତିଗଲେ? ନା he won the everybody's heart for waiting to let the ducks pass. ବତକମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତିଗଲେ। ନମ୍ବର 10 ରହିଛି। What did the Dutch newspaper write about him? ଡଚ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ପେପର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା? The Dutch newspaper wrote about him. He won the goodwill of the children of Amsterdam. ତ ଆମଷ୍ଟରଡାମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜିତିଗଲେ ବୋଲି ଡଚ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ପେପର ଲେଖିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ରହିଛି। ନମ୍ବର 11 ରହିଛି। Why were his Australian friends not surprised? ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ? His Australian friends were not surprised because they know it very well that Bobby was that kind of luck. ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ରହିଛି। Do you like Bobby? Why? Yes, we like to Bobby because he was very kind person. ହଁ, ଆମେ ବବିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ କାରଣ ସେ ଭାରି ଦୟାଳୁ ଲୋକ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସରିଯାଇ ତୁମର ଏ ବିଷୟଟି। ଯଦି କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।